Ang City Health Office sa pakipagsumpayan ha BGMP Borongan inaghatag in libre nga medical konsultasyon nga dahin mga persons deprived of liberty o PDLs ha BGMP Borongan City District Jail han Miyerkules nga adlaw Oktubre 22 sa presente nga tuig. Kapartihan na sabi nga aktibidad ang kada kwarter nga pag-eksamin han buhatan han kahimsog og panlawas san mga PDL para malikayan ang komon nga mga sakit sugad han sipon ngan high blood pressure. Durante han konsultasyon nagkaadag gihapon focus group discussion mahiunong ha breast cancer ang ginbuhat para han mga kababayin-an ha pag-obserbar han breast cancer awareness month yana nga bulan. Ginhisgutan ang importansya han awareness ngan temprano nga pagdiskubre han sakit. Ang panuyuhan na sabi nga aktibidad amo ang paghatag hin medical assistant ha mga PDL pinaagihan sakto nga pag-ataman han panlawas. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.